want justice. We want justice. Raise your voice. We want justice. 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 खत्म करो एक खत्म करो खत्म करो खत्म करो एक खत्म करो वीआईपी कल्चर खत्म करो खत्म करो एक खत्म करो वीआईपी कल्चर खत्म करो खत्म करो एक खत्म करो वीआईपी कल्चर खत्म प्रोटेस्ट चालू आहे सगळ्याच्यान कितें म्हणटा ना आज खूप अत्यंत दुखाची गोष्ट की एक मनशाक जेन्ना जखमी जाता एक मनीस तेन्ना ताजे घाव हो दोतोर ताका मलम लावन तो बरो करता. आज गोंयचो हो घाव कोण भरतलो? कित्याक ज्या ह्युमॅनिटीन दोतोर जे आमकां आमी म्हणटात देवा भशेन दोतोर जे गोंयकारांक जे ह्युमॅनिटीक पळय मरणांतल्यान वाचयतात, रोगांतल्यान वाचयतात, आज तांकां आपलो स्टेटोस्कोप ना. आय वॉन्ट टू आस्क ते 3 दोतोर कोण? बिकॉज इन दॅट इंटरव्यू इज डॉक्टर द अथॉरिटी टू गो टू हेल्थ मिनिस्टर्स हाऊस एट 12:30 इन द नाईट? हां, कळ्ळें कमेंट की जो खरो कायद्यान सिनियरिटी वायज जो डीन तिवारी हो तिवारी खरो डीन आसपा आशिल्लो. आपले आरोग्य जेन्ना मनशाचो लायफ टू डेथ जेन्ना इन्सिडंट जाता तेन्ना हे दोतोर आमकां वाचयतात. आनी आज जेन्ना तांच्या डिग्निटीचेर तांच्या सेफ्टीचेर जेन्ना प्रश्न आज उठटा, कोण तरी एक व्हीआयपी कल्चर मंत्री येवन एरोगंटली एका दोतोराक ह्युमिलेट करता, वी हॅव टू स्टँड बाय देम. वी विल नॉट बस डावन. जर तर कोण तरी घरचो जर बरो ना जालो जाल्यार तुका हॉस्पिटलान वचचें पडटलें. आनी तेन्ना कोण? हे दोतोर आमकां वाचयतले, हे पॉलिटिशियन न्ही, हे मंत्री न्ही. सो आय थिंक this has gone beyond politics. Let's keep politics aside. This is not the question of individual. This is a question of the dignity of the doctors. This is the question of the respect of the doctors. This is the question of the safety of the doctors. Today, Goa is bleeding. Who will heal Goa? When the doctors themselves have hit the streets, I think this is a sad state of affair. The entire country is standing with the doctors. And I am really thankful to all the doctor fraternity, all the media houses nationally, all the reporters, very dignified reporters who have come out openly in support of these doctors. And this is not the question of Dr. Rudresh alone, because this habitual minister oxygenacher poishe khaun tane goinkarank marle. So I think today the kind of calls I'm getting since morning, I met lot of doctors here, the anger, तांच्या भितर गोंयकाराचो जो राग आसा, सकाळच्यान पळय जे फोन आयल्या न्ही ताजे वयल्यान हांव सांगता की गोंयचो हो वोल्केनो इरप्ट जाल्लो आसा. सगळ्यां कडेन मागता की आय थिंक वी हॅव टू स्टँड इन सॉलिडॅरिटी विथ द डॉक्टर्स. दीस इज द क्वेश्चन ऑफ द डिग्निटी ऑफ गोवा. गोंयच्या स्वाभिमानाचो हो प्रश्न आसा. ह्या गोंयच्या गोंयकाराच्या स्वाभिमान, डॉक्टराच्या स्वाभिमानाचो प्रश्न आसा. अमित बाब, काल ताणें एक इंटरव्यू आपूण एपोलॉजी मागता म्हणून सांगल्या. अरे ती एपोलॉजी आमी पळयलो तो इंटरव्यू. दॅट इज द वे. दॅट एपोलॉजी इटसेल्फ इज एरोगन्स मरे. ना ना ना, हांव सांगलें, हांव आसा न्ही, हांव एपोलॉजी आहा न्ही, पूण आपूण डिसिप्लीन आय विल नॉट अलाव. सो लेट्स नॉट गो इन टू दॅट. वॉट ही हॅज डन इज एब्सोल्युटली रॉंग. ही हॅज टू कम आउट ओपनली and he has to apologize to all those people because he said last 13 years I am here. So हाजे आतां 13 वर्सान आनी कोणाचेर अत्याचार केल्या पळय, अन्याय पळय केल्या ते. टुडे गोवा इज अंडर अटॅक. गोवाज backbone, which is the doctor fraternity, is attacked. Please get it to each nook and corner of Goa, because you are the medium which will get these doctors
So this type of creatures are dangerous. हांकां जर इतलो राग येता हांचो प्रेशर जर इतलो शूट जाता फाल्यां वच सुरी बिकॉज ही इज एंटरिंग इज बाजींग इन टू इमर्जन्सी न्ही रे इमर्जन्सी वॉर्डान थंय तुगेले सिजर्स आसता नायफ्स आसता टुमोरो बिकॉज ऑफ दॅट एंगर ही मायट रिमूव अ नायफ एंड पुट इट इन द स्टमक ऑफ द डॉक्टर सो डॉक्टर्स आर नॉट सेफ बिकॉज ही इज ऑन रिकॉर्ड ही सेंग ना राग आयलो म्हणून आपूण सांगलें आपूण नोट मूव करूं ना दिस इज ऑल रबिश वी डिमांड दॅट ही हॅज टू बी सॅक्ड without which we will not keep quiet. Goans will not keep quiet. He has to be sacked. There's no other way to this. अमित बाबतर 100%. I have told in the morning. I have in fact I am giving तुमच्या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळे गोंयचे अल्टिमेटम IMA had given now DRDS had given them 48 hours. They are asking for justice. GARD, the resident doctors. So let's see, But as Goinkar, as Goan, we want this corrupt guy, this mentally.